समस्ते कहते कि ना तुम नुची जाइछ ये करिछ सी करिछ तुम डरिकी रुचिकी रहीछ तो सेमती किसी ना मु डे वन रु जो पुलिस वाला अच्छा इन्वेस्टिगेशन रे मु कोऑपरेट करूची मु जानी सोशल मीडिया रे जहाँ भी किसी गोटे मो आड़ू पोस्ट आसो या जहाँ भी किसी गोटे जिनस होता है सब जिन नेगेटिव आड़ को जाऊला तो मुझे भाविली ना चुप रहीटा ही बेटर सब। हाय सांग मैंने केमिति अछंती मु होउची आपनकर प्रिय सांग राम। तो प्रथम रे जो वीडियोटा देखिले सेटा होची ब्लॉगर लबा हांसदा रो मु ट्रैवलर नाम रे समस्ते जानिछंती से होची ब्लॉगर लबा हांसदा। तो ब्लॉगर लबा हांसदा बहुत दिन हैला सोशल मीडिया रे आसु नथिले कारण लबंक नारे सोशल मीडिया रे लबंक नारे बहुत कंट्रोवर्सी चलीथिला कारण सलोनी मुर्मू लबंक सहित कौन संपर्क थिला सेटा तो आमे कहि परबानी केवल लब ही कहबे। तो सलोनी मुर्मू केमिति मोला सलोनी मुर्मू को किए मारिला ना सलोनी मुर्मू को लब मारिला ताहार रिप्लाई वीडियो लब निजे आनिछंती। तो आमे बेसी देरी न करी से वीडियोटा को स्टार्ट करिबा। नमस्कार जय जगन्नाथ। मो लाइफ रे गोटे एमती का दिन आसो एमती का वीडियो बनते पड़ो आते सारा जिनस मत फेस करते पड़ो मुझे भाभी नी किंतु फेस करुच्ची जमती लास्ट 40-45 दिन रू देखिए तो गोटे कंट्रोवर्सी मो ना चलती 12 मई दिन जे सलोमी मुर्मू थे सी सुइसाइड करते एक्चुअली पूरा कंट्रोवर्सी चलता बहुत सारा जिनस बहुत सारा जिनस फेस कर जाए मुह खोलनी तार रिजन यहीटा कि समस्ते कहते भाई तुम धर किसी दोषी दोष कर या तुम भूल नुह ताले सोशल मीडिया रे आसिकी बाइट दियो या किसी गोटे कह कहीं चुप अछ तो सडनली एत सारा जिनस है कि कौन कह प्रथम तो मुझे कहवाई चाहिए कि जहाँ भी है बहुत ही खराब मो लाइफ रे भी है सलोमी भी तो माने बहुत सारा कथा अच्छी किंतु आज किछिटा कथा शेयर करी सबू कथा तो एना मु शेयर करि परिबिनी आउ जे दुनिया रे नहांते तांको विषय रे किछि भी मु बेसी किछि कहिया पई चाहूनी किंतु आमे समस्ते भगवान पाखरे प्रार्थना करिवा मु निजे भी भगवान पाखरे प्रार्थना करछि कि सलोमी जोठी भी अछंती भलरे रुहंतु आउ तांको आत्मा को शांति मिलु आउ सेकेंड जिनस होछि जेतेले ई सब घटना घटला सेतेले मु वियतनाम रे थिली आउ टूर रे थिली हनोई ना हनोई रे थिली तो से दिन एमतीका सब जिनस है तापरठू माने मु शौक थी फास्ट तो कि मु कौन पाई एमती है आउ कौन रीजन आउ मु निजे भी जानी पाइले जे सडनली एते सारा माने जिनस होगला तापरठू न्यूज बाहर स्टार्ट है माने का कौ जिनस को केमती कौन फेस करी मु जान नथली ता भितरे प्रथमे तो मुझे जेहेतु इंडिया बाहर थी एत बड़ जिनस है मु निजे माने निजी को कंट्रोल करने चेष्टा करूली एका थी इंडिया बाहर मु केमती सिचुएशन को फेस करी से मुझे फेस करी से मुझे जानी कि सेठी कहीं नहांती मु एका अच्छी एमती होगला तापर पुणी न्यूज चलला न्यूज रे भी केमती केमती न्यूज चलता आप देखते केते सारा जिनस एक्चुअली सतटा तो एत जाए भी माने कौन पाई यही सब जिनस कहीं भी जानी ना या मु भी एबे जाई धीरे 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 बुझुची आउ समस्ते कहते कि ना तुम नुची जाइछ ये करिछ सी करिछ तुम डरिकी रुचिकी रहीछ तो सेमती किसी ना मु डे वन रु जो पुलिस वाला अच्छा इन्वेस्टिगेशन रे मु कोऑपरेट करूची मु जानी सोशल मीडिया रे जहाँ भी किसी गोटे मो आड़ू पोस्ट आसो या जहाँ भी किसी गोटे जिनस होता है सब जिनस नेगेटिव आड़ को जाऊला तो मुझे भाविली ना चुप रहीटा ही बेटर सबू किसी लोकों मन टे शांति हो मुझे चुप रुहे सब किसी भगवान को ऊपर छाड़ देती जहाँ हम देखा एना बाहर को आसी किसी ये ना कहीं मो फैमिली भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते एबे भी फेस कर भी तो से सिचुएशन रे मु भाभी ही पार नथली कोडा ठीक कोडा भूल कौन कहले कौन नहीं मु आसिक सडनली सोशल मीडिया रे धर भी कहि देता ना ना मोर किसी भूल नहीं कि ये नहीं से नहीं सेमती भी नथा मु खाली अपेक्षा करतली लीगल वे रे मु निजको मु प्रूव करिवे आ सोशल मीडिया रे आसिक किसी भी कहबी लोक कंटेंट मिलिबो लोक आ दी चारटा कथा कहबे तो मु चाहू नथली तो मु सेति पई मु कहली ना टिके आगे मो मेंटल हेल्थ ठीक हो सब जिनस टिके धीरे धीरे मु आगे निजको ठीक करे तापरे
ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ନା ତୁ ଟିକେ ଇଏ କର ମାନେ ତୁ ଆଗେ ଠିକ୍ ହୋ ଆଉ ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ତାପରେ ଏତେ ଦିନ ବିତିଲାଣି ତାପରେ ଯେମିତିକି ଏବେ ଭାବିଲି କି ନା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯାହା ବି ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିବି ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି କିଛି ବି କହିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଥିଓରି ବନଉଥିଲେ ତ କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ ଜାଣିନଥିଲେ ଲୋକ ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଡ଼ିଟିଂ ଆଉ ମିଛ ଜିନିଷ ବି ତା ଭିତରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲିନି କି ନା ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବି ଆଉ ସେ ମୋର ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ୱେରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଚୁପ୍ ହେଇକି ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମୋତେ ପୁଲିସ୍ ବାଲାଙ୍କୁ କହିବି ତାପରେ ମୋତେ ଧର ଭୁଲ କି ଠିକ୍ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ ନହେଲେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହେବ ଆଉ ଯେମିତିକା କି ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା ତା ଭିତରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ ଲୋକ କି ନା ସେ ଝିଅ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ସଲୋମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାର ରିଜନ୍ ଏଇଟା କି ମୋ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲି ଇଏ କରୁଥିଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତିକା କିଛି ଭୁଲ କରିନି କି ଏମିତି କିଛି ଟର୍ଚର କରିନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଏ କାହାର ବି ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବି ଭୁଲ ନୁହଁ କି ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ କି ମୁଁ କାହାର ଜୀବନ ନେବି ତ ଏତିକି ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ପୁଲିସ୍ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଛି ଆଉ ତାକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କେତେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଛି ସେ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କିଛି A to Z ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛି ଆଉ କିଛି ବି ବିନା ନ ନୁଚେଇକି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ସେମିତିକା କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଲୁଚିକି ରହୁଛି ନା ମୁଁ ଏଇନା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କରୁଛି ଲିଗାଲ ୱେରେ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସତକୁ ଜାଣିକି ଆପଣମାନେ ସତ ବାହାରୁ ଆଉ ସତ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଦେଖେଇବେ ତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଫେସ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ହୋପ୍ ରଖିଛନ୍ତି କି ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଲବ ଭାଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଦରକାର ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ 2017-18ରୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଗକୁ ବି ଯେମିତି ମୋ ଭଲ ସମୟ ଦେଖିଥିଲେ ନା ମୋ ଖରାପ ସମୟ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଏ ଖରାପ ସମୟରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କହିବି ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ଠିକ୍ କରିବି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ସେଇଟା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଗକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ସେଇଆ ହିଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗର ଲବ ହାଁସଦାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତା ସହିତ ତା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିଲା ତ ଏହାପରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଆଣିବି ତ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ।